हेजे पयलीं एक इनिशिएटीव घेतलेलो आनी ती आतां स्ट्रीमलायन जावपाची आसा जाल्या. सो हितून आतां म्हाका कळोन येयला कितें की लोक आमचे गांवचे लोक जे घरान रावन भायर सरना, एक कोवीड टेस्ट करूंक भायर सरना, या थोडे जाण पॉझिटीव आसलेले घरान रावन इतलें जाला की ते नेबराचे पळोवन या घरान एकटो खूब पॉझिटीव जाल्लो आहा तेजे पळोवन मेडिकल हेल्प घेनासतना बरो जाल्ले आसता. इट इज नॉट हे इम्पॉर्टंट कित्याक हांव सांगूंक सोदताय आमच्या गांवच्या लोकांक की तुमी भायर सरा, भायर सरून तुमी टेस्ट करून घ्या. सेकेंड थिंग टेस्ट जाले उपरांत तुमी मेडिकल हेल्प घ्या. आतां ही गजाल जाल्ली आसा वय की समज तर नेबर जर समज तर कांय करनासतना तर बरो जाल्लो आहा, ह्या घरांतलो एकटो खंयचीच मेडिकल हेल्प घेनासतना जो नॅचरली बरो आहा, तेजी कितें आसता की तेजी इम्यून सिस्टम बरी आसता. जेन्ना तेजी इम्यून सिस्टम बरी आहा जाल्यार तुका कितें आसता, सगल्यांचीच इम्यून सिस्टम तितली बरी ना. सो ही हांव आयज मॅसेज धाडूंक सोदता, हांव कन्वे करूंक सोदता आमच्या गांवच्या लोकांक सगल्यांक की सगल्याची इम्यून सिस्टम बरी आसना. सो समज तर तो रिकवर जाला हें न्हू की तूं रिकवर आसतलो, की तो इतलो लकी म्हणून तूं लकी जावंक शकना. सो ही गजाली आतां जी मॉनिटर करता करता आमकां वयर सरलेली आसा. सो सेकेंड थिंग दुसरी गजाल जाल्ली आसा ही की एक हायप जाल्लो आसा, जो एक भंय जाल्लो आसा की हॉस्पिटलान वचून या हॉस्पिटल हेल्प घेनासतना लायक तुमी वचून मरता, ते तुमी चिंतून घेवन बसनाका. देर मे बी सम अदर रिजन, बट वॉट आय वॉन्ट यू ऑल टू गो इज बिकॉज दॅट यू कॅन आस्क हेल्प बिफोर इट गोज वर्स. जी गजाल वर्स जाता तुमकां ब्रेथलेसनेस येवच्या पयलीं या तुमचे छातीन ऑक्सिजन लेवल पावनासता, आंगान पावना थंय तुमी हेल्प मागा, टेक द बेस्ट प्रिकॉशन्स. सो ही गजाल जाल्ली आसा आमची. ओके, वेन वी वर मॉनिटरींग वी गॉट टू नो दॅट देर इज ऑक्सिजनाची ऑक्सिमिटराची खूब कमी जाल्ली आसा. ह्योही जाल्ली आसा की 1000 रुपयाचो ऑक्सिमिटर आयज बाजारांत गेलो जाल्यार 3000 4000 रुपया जाल्लो आसा. सो ही गरज कमी आहा म्हणून, ही गरज लोकांक आहा म्हणून आयज आमी एक ऑक्सिमिटर आयज हाडून दवरलेले आसा. एक 300 ऑक्सिमिटर हाडून दवरलेले आसा. तरी आनीक 200 आमचे ऑक्सिमिटर येवपाचे उरल्या. सो दिस इज हाव आय वॉन्ट टू हेल्प पीपल. दिस इज ऑल वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द पीपल हू cannot afford or even cannot get the oximeter even if they have money also sometimes. And one more thing is that last 2 days back we had spoken about volunteers forming about teams and all. How that has been going on? See, that is how जी व्हॉलंटियर आमी व्हॉलंटियर जाले म्हणून ही सगळी गजाली आमकां फुडें सरलेली आसा. एक गमले आमकां कित्याक ऑक्सिमिटर आयज मार्केटान शॉर्टेज खूब कमी जाल्या. इवन हाडटलो पासून जाल्यार कमी जाला. सो लोकां कडेन घोडपाकूय कमी जाल्ली आसा. सो तेका लागून हे मॉनिटर करता म्हणून आनी आमचें मॉनिटरींग इतलें बरें जाल्लें आसा की तितून आमकां कळोन येयलें, लोकांक आमकां कळोंक येयलें की हाव थिंग्स आर वर्किंग. सो म्हाजी मॅसेज तीच आहा लोकांक, आमच्या गांवच्या लोकांक की प्लीज फुडें सरचे, तुमी टेस्ट करून घेवचे. टेस्ट जाले उपरांत तुमी मेडिकल हेल्प घेवचो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. It's very important to check your oxygen level. It's very important to check your pulse. It's very important that you monitor it. Some people have been monitoring it from the day one, but some people have not. So that is very important. Even if you have any cold or any symptoms of fever, please consult a doctor. Please go forward. इतून कितें आहा, लॉज ना कांय ना. तुका दिसता कितें तुका कोवीड जालें म्हणून तुका कोण दुसरो पळयतलो, हो तोय ना. हिंगा सगल्यांक सद्या कोवीड जाल्लें आहा. बट इफ यू गो reach out for help, reach out for your ward members, reach out for the volunteers, because our volunteers are working very good. They are coming out. If you have any need, just call them up, call the ward members, call the panchayat, call the sarpanch, and the volunteers are anyways working day night. Even if you need anything, the volunteer आता already जे covid patientank आमी monitor करता, आमी तांकां already सांगलेलें आसा. Even if you have any problem, any pain or any, आमी कितल्याच जाणांक थ्रू डॉक्टर्स आमी रातचे बसून तांकां मेडिकल एडवायस केल्ले आसा. थोड्यांनी आमकां रिवर्ट केल्ले आहा की तूं कितें मेडिकेशन तेंचे कडेन आहा, कितें ना, या कितें चस्ट पेन आसलो थोड्यांक कॉफ यार, तेंचे सगळे मॉनिटर. प्लीज रीच आउट टू हुएवर कन्सर्न्ड अराउंड यू. बेसिकली आय एम अनंत खवटणकर. सो आमी एक कोवीड ड्रायव्ह इनिशिएटीव स्टार्ट केल्लो, वेरेन्स आमी थोडे वॉलंटियर्स आमकां येयल्लेले फुडें सरलेले
ओके तितून आमी कितें केल्लेलें की इच वॉलंटियर ऑर मे बी आमचे जे पंच मेंबर सरपंच जावं सगळे आमचे तिनूय पंचायतीचे सेंट क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनीक थोडे जाण वॉलंटियर मेळून वी वर मॉनिटरींग 10 पेशंट्स ईच ओके सो बेसिकली एक 10 पेशंट आमी मॉनिटर करताले सो वेरेज वी यूज टू कॉल देम थ्राइस अ डे इन द मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग्स जस्ट टू चॅक ऑन देअर रिडिंग्स म्हणजे तेंची कितें पल्स रिडींग कया ऑक्सिजन लेवल बिकॉज समटायम्स कितें जाता फॉर द हेल्थ वर्कर्स तेंचेर इतलो ओवरलोड जाल्लो आहा सगळे जे आमचे होम आयसोलेटेड पेशंट आहा सगळ्यांक तेंकां ट्रॅक करपाक समटायम्स इट इज डिफिकल्ट सो वी आर ट्रायंग टू हेल्प देम आउट whereas we have been briefed by Dr. Jude and his team. They are also helping us. They are continuous 24/7 तेंचो support आसा. So according to this thing, we are calling them. तेंचे monitor करता कितें pulse reading the oxygen. By chance कोणाचे देंवला बीन it is alarming. Then we call them and they फुडलो जो process हा जावं कितें they take care of it. Otherwise आनीक कितें जे उरलेले आसा नॉर्मल जे तेंची रिडींग हा वी टेक इट एवरी डे बेसीस एंड देन वी फॉरवर्ड इट इन दीस केस कितें जाता फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर किपींग अ ट्रॅक ऑन द पेशंट सेकंडली कितें सिट्युएशन इफ आउट ऑफ हँड वयता आनी कोणाक खबर ना देर आर सर्टन पीपल तिंकां कम्युनिकेट करपाक गमना ती भिता फाटीं फुडें हॉस्पिटलान बीन वचपाक सो दॅट इज टेकन केअर सो आय वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट आमचे जो आसा आय हॅव सीन दॅट आवर ड्रायव इज गोईंग रियली वेल आमकां जो झेंटून brief he is helping us in all the things like as तुम्ही oximeters पयला तो so under his guidance and other people like Dr. Jude and all this is getting streamlined bore जाता आता so this is what we are trying to do. I appeal to people they should come forward basically in case if they are facing any difficulties we are there to help them out and I think so this should be done all over. There are आमकां झेंटो बाब सांगतालो की यू नो एक्चुअली देर आर सो मेनी वॉलंटियर्स ऑल ओवर गोवा हू हॅव कम फॉरवर्ड दे आर हेल्पिंग थ्रू आउट डे एंड नायट इट इज अ गुड थिंग एंड म्हाका दिसता की आमचे गोवोरमेंटानूय तेंकां कितें रेकग्नायज करून दे शूड एप्रिशिएट दीज वॉलंटियर्स हू आर वर्किंग टुवर्ड्स द पीपल आनी द सोसायटी सो इट्स अ गुड इनिशिएटीव एंड वी आर ट्रायंग टू डू सम बीट आमच्या सायडीनसून कितें जाता तें इट इज ऑल्सो नायस जस्ट टू लेट यू त्या पयलीं आमकां कितें जातालें वी वर वरीड दॅट कोण भियोत बीन म्हणून पेशंटाक मॉनिटर करपाक बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी बेसीस we are getting calls from our friends and that they want to do it. It's not only guys or something, even females at any age group ती सगळी फुडें सरला and they are calling us तुमकां कितें support जाय we are there we want to volunteer. It is a good thing and I think so हे सगळे all over Goa सांगता and we should come out of this. See what we are doing is a very small bit compared to what the doctors, the nurses and all the health workers are doing. ते जे करता it is you know next to impossible. We are thankful to them. What we are doing is a small thing but I hope it's helping them and that's what they are saying that it's helping them because at least these small things we can do from our home monitor or if need जाली जाल्यार कोणी घरा वचून कोणाक हेल्प करूंक शकता whoever is volunteering. हो तेणें केलो तो आमकां एकदम बरें कित्याक आतां ऑक्सिमीटर शॉर्टेज आहा along with my sarpanch deputy sarpanch and all the punch members along the staff I would like to thank Janet of Cardozo for helping hand. I always wish him to support us. We always with them. Okay. Whatever he does, we are always with him. I just want support. सिच्युएशन कशें आसा सद्याचें सिच्युएशन सद्याक बॅड आहा ओके आमच्या मेशन सद्याक केसी हाय जालेली आहा पूण आतां ऑक्सिमीटर मेळलेले पळयत आतां कितें आतां देंवता कित्याक वी हॅव ऑलरेडी हॅव अ वॉलंटियर ग्रूप ऑल्सो वी कनेक्टेड विथ द डॉक्टर जूड and middleman Zendo is there with that.